बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है रब्बे जलील आपको खुश व खुर्रम रखे। आज 1 जनवरी 2025 है, नया साल आपको मुबारक हो। आज हम बात करेंगे बुखार के हवाले से। आज की ये मालूमात आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। हम बात करेंगे बुखार क्या है, इसकी वजूहात, अलामात, इलाज और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। बहुत से लोग बुखार को बीमारी समझते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देते हैं, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए आने वाले सामीन से गुजारिश है वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ बनाते रहें। बुखार जिस्म का एक कुदरती और दफ़ाई अमल है जो इस वक्त ज़ाहिर होता है जब हमारा जिस्म किसी इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ रहा होता है। बुखार बेसिकली एक बीमारी नहीं है, एक अलामात है जो हमें ये ज़ाहिर करवाती है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई जो दफ़ाई निज़ाम है या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या बीमारी आपके बॉडी के अंदर आ रही है। इसकी तारीफ़ अगर की जाए तो जब आपका जिस्म का जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वो 98.6 होता है या 37 सेंटीग्रेड होता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो इसको फिर बुखार कहा जाता है। तभी तौर पर बुखार कब होता है? अगर आपका टेम्परेचर जो है 100.4 या इससे ज़्यादा हो तो इसको बुखार कहा जाता है। 98.2 या 6 हो तो इसको हम कहते हैं कि आपको बुखार नहीं है। बुखार की वजूहात क्या हैं? बेसिकली बुखार की 5 कुछ ऐसी वजूहात हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खून के अमराज, सोजश या मुख्तलिफ़ किस्म के और अमराज, जिस्मानी मसाइल, ऑपरेशन के बाद होने वाला बुखार। वायरल इन्फेक्शन के बुखार कौन से? जब आपको नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है या डेंगू या कोविड-19 होता है तो ऐसी सूरत में भी आपको बुखार होता है। कुछ बुखार आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि आपको कोई गले का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया हो जाए, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाए, पेट के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो नमूनिया या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है। खून के अमराज जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड या तरह तरह की कुछ और मसाइल भी हैं, एच पीली या मैदे के मसाइल से भी आपको बुखार रहता है। सोजश हो जाती है, समटाइम्स आपको जोड़ों के अंदर सोजश होती है, वरम हो जाता है, ऑपरेशन के बाद पीप पड़ने की वजह से, ज़ख्म ख़राब होने की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की कैंसर की वजह से भी कि आपको बॉडी में बुखार हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ जिस्मानी मसाइल हैं जैसे कि आपको हीट स्ट्रोक हो गई, सर्दी लग गई या किसी किस्म से कोई एलर्जी हो गई या आपको जिस्मानी थकन की वजह से बुखार हो सकता है। आपने कभी हैवी काम कर लें, आपने कभी कोई काम नहीं किया, आप ज़बरदस्ती किसी किस्म का कोई इस तरह ठोस काम कर लें, इससे भी आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ज़्यादा हो सकता है, उसको हम फिर बुखार काउंट करते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है, कपकपी होती है, सर्दी ज़्यादा महसूस होती है, थकन होती है, कमज़ोरी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, भूख में कमी आ जाती है, कभी कभार पसीने आना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर बुखार तेज़ हो जाए तो बहुत से को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जैसे कि ज़ोर ज़ोर से रोना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह की अलामात भी पाई जाती हैं। बुखार की 4 टाइप्स हैं जैसे कि लो ग्रेड फ़ीवर, जब आपको जो टेम्परेचर है 100.4 होगा तो इसको हम लो ग्रेड फ़ीवर जानते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 100.1 या 101 या 103 तक जाए तो इसको आप कह सकते हैं कि मॉडरेट फ़ीवर है, दरमियाने किस्म का बुखार है। हाई ग्रेड फ़ीवर जब आपका 103 से प्लस हो जाए बुखार तो फिर इसको हाई ग्रेड फीवर का दर्जा दिया जाता है। और समटाइम्स आपको क्रॉनिक बुखार हो जाता है, पुराना बुखार हो जाता है जो कई दिनों से, हफ्तों से जारी रहता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी छोड़ जाता है और मुसलसल ये बुखार हल्का हल्का रहता है, जैसे कि टीबी के मरीजों में अक्सर ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट बुखार होता है जो वक्फे से बुखार होता है, कभी हो गया कभी ना हुआ। रात के टाइम बुखार है, दिन में बुखार नहीं होता, तो दिन में बुखार है तो रात में नहीं होती। ये मुख्तलिफ एपिसोड के साथ आता है। बुखार की तशखीस कैसे की जाती है? तशखीस करने के लिए आपके पास एक थर्मामीटर होता है जिससे आप बुखार नापते हैं। आप बॉडी का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है आप ये डिजिटल थर्मामीटर से भी नाप सकते हैं, मरकरी थर्मामीटर से भी नाप सकते हैं। समटाइम्स आपका खून या यूरिन के टेस्ट से भी मुताला किया जाता है कि आपको मलेरिया बुखार है, टाइफाइड बुखार है, सेरिब्रल मलेरिया है या किसी किस्म का कोई और इन्फेक्शन है। किसी भी बॉडी का खांसी होती है, पेट में दर्द होता है, जिस्म पर दाने निकल आते हैं, कभी कभार जो आपको अपेंडिक्स का दर्द हुआ है उसकी वजह से भी बुखार हो जाता है, गुर्दे में शदीद किस्म
کا درد ہو اس کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے. اوورآل کے باڈی کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو تو اس کی وجہ سے بھی بخار آ جاتا ہے. بخار کے علاج کی بات کریں تو بخار کے علاج دو طریقوں میں کنورٹ کیے جاتے ہیں. ایک تو گھریلو علاج ہوتا ہے، جب آپ کو بخار ہو تو آپ زیادہ مقدار میں پانی پئیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، ہلکی غذا کھائیں. جب آپ کو بخار ہو تو ٹھوس غذائیں سے پرہیز کریں. ہلکی غذا ایک تو آپ کے معدے کے مسائل سے بھی بچائے گی، آپ کو توانائی اور انرجی بھی یہاں کرے گی. آرام کریں تاکہ آپ کا جو جسم ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا مقابلہ کرے اور آپ کا جو بخار ہے وہ ختم ہو جائے. اگر ہائی گریڈ فیور ہو تو ٹھنڈی پٹیاں کریں. اگر آپ سردی محسوس ہو رہی ہے تو سردی سے بچنے کے لیے آپ مختلف قسم کے اقدامات جیسے کہ رضائی کمبل وغیرہ کا استعمال کریں. اب بات کر لیتے ہیں کہ دوائی کے حوالے سے. اگر آپ کو تیز بخار ہے، آپ کے پاس ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ کے گھر میں پیناڈول، پیراسٹامول اور بروفن وغیرہ اس طرح کی کوئی ٹیبلٹ، پین کلر کوئی ٹیبلٹ پڑی ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کا بخار جو ہے کم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ کا ڈاکٹر آپ کو بیکٹیریل انفیکشن سے ہونے والے بخار کو یا وائرل انفیکشن سے ہونے والے بخار کو اینٹی وائرل میڈیسن یا اینٹی بیکٹیریل میڈیسن جو کہ اینٹی بائیوٹکس کہلاتی ہیں ان سے بھی آپ کا علاج کیا جاتا ہے. یہ آپ کے ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ یا مختلف قسم کا کوئی انفیکشن ہے تو کون سا اینٹی بائیوٹک کتنے دن کب استعمال کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے دوست احباب عزیز مائیں بہنیں گھر کے اندر ہی بخار کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. ہمیشہ بخار ہو تو اینٹی بائیوٹک کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریسٹ کریں، آپ کو آرام آ جائے گا. اگر آپ کا بخار 103 سے پلس ہے، مسلسل بخار ہو رہا ہے، 2 سے 3 دن سے بخار ہو رہا ہے، بخار کے ساتھ خارش ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، سانس لینے میں دشواری ہے، کھانسی شدید ہے، جیسے کہ آج کل سردیوں کے موسم ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے ڈائگنوز کرنے کے بعد میڈیسن ریکمنڈ کر سکے. بخار سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں؟ بخار سے بچاؤ کے طریقے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، ویکسینیشن کروائیں، جیسے کہ ملیریا کی، ٹائیفائڈ کی یہ ویکسینیشن اویلیبل ہوتی ہیں، اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کروائیں. صفائی کا خاص خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، پانی ابال کر پئیں. ہمارے معاشرے کے اندر آج کل ٹائیفائڈ کی وبا جو پھیل رہی ہے، جو پیٹ کے امراض پھیل رہے ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی کا ناقص استعمال ہے. پانی اچھا نہیں ہے تو پانی کو ابال کر پئیں، پانی کو ٹیسٹ کروا کر پئیں. اگر آپ کا پانی اچھا ہے تو صاف ستھرا کر کے پئیں، ابال کے پئیں. مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں، متوازن غذائیں کھائیں. آج کل سردی ہے تو سردی کے اندر ڈرائی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.